Magsusurvey naman kita mga lods. Di naman kita Barangay Burong. Susurveyon nato ng Burong to Barangay Minata. More or less 3 kilometer mga lods. Ito susurveyon. Magsisita pa na kita mga lods ito naton instrument. Nagsisita pa na kita para makapagtigang kita taton survey. Magsha-shotting naman kita taton mga reference mga lods. Nila din ni taton reference. Bali lalakton naton magsusurvey kita ito Burong to Minata. Magsha-shotting kita mga lods taton reference. Reference number 1. Nga nato dito ang reference number 2. Say hi, moms. Yelo. Wala. Pira ma'am? South 8, East 3. Pagtutulog ka pa, stop mo. Pira pa ma'am? Pagsusurvey kita mga lods. Mag-i-stick out kita itong center line. Let's go, let's go. South 4 East 6. Southeast 0.5. 0.5. Dito ka, patak-pat. Asin ito na par? East 0.3. Sige Jen. 0.3. Ichay daw. Yeah. Dito pa. West 0.1. Da. Na ito. Sir? Okay na? Babay na naman ini. Oo, ni. Matapit. Spray! Southeast 15. Jen Coco. Southeast 5. Northeast 0.6. Hindi, ambot hindi. Babayan ko. Ha? Pwede na ito. Oo. Near the target. Abot ka rin, Jen. West 0.9. Dire na. Kita daw. 0.9 west. Near the target. Nakaka-point 5 na ini ma'am snapan. West 0.7. Oo, ginukong ko. West pa 0.7. West 0.5. 6. Okay. Near the target. Northwest 1. 1 meter. Near the target. North 0.1. Northwest 0.1. Every piraan ini. Nalimut ako. Tinlada ini. 10 meters. Every 20. Kate. West 0.1. Oo, naigan nga na mag-diretso na lang po. North 0.1. Nakurbada pa kasing gamay. West 0.1.
Nakaabot na kita mga lods sa Barangay Minata, Calbiga, Samar. Ani na kita mga lods. More or less 3 kilometer mga lods. Tatong ginsorbe. Nag-stick out kita itong center line. Salamat mga lods. Ito yung pagkikita atong mga content, atong mga video. Mga salamat. Bye bye.